Yeah. Gold team takes the lead. 1-0. Ano ah? Agoy. Ang tangin na mo ah. Gold Ulol. team needs one more Ay! point to win the match. Asa ka, Ken? Ken! Oh, patay mo ako! Bilis ba to? Isa pa! Gold Ken! team takes the lead. Bakit nagiging muna? Mali. Oh, Ba't nagiging left alt, muna? left alt. Pwede yan, left alt. Oy, bola. Neng. Oh, Siya pa. oh ito, Ken! Ay! Oh, Ken! Wag na uuntag, boy. Bato lang, bato lang. Yeah, wala siyang ano. Yeah. Ay, bawal charge. Okay. Uy. Tara, Ken. Wait lang. Agoy. Help! Lagi akong nalamak. Agoy. Gulong kata ng gulong eh. Hindi, yung ano. Gold team needs one more point to win the match. Eh! Team wins. Saan ka? Ito. Let's go! Ayan. WSD, yung control. Kaya nga. Boom! Let's go, boys! Ayan. Agoy, sniper. Boom! Ayan na mo. Isa pa, nasan pa iba? Maghahanap lang ako ng mapapatay. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Eh! Ayan, ayan, ayan. Ayan, nainan nyo. Takbo. Ayan, ayan, ayan. Boom! Tara dito. What the fuck? Blue team takes the lead. Ano to Dalawa na? sila. Blue team takes the lead. Bago. It's all tied up. Asan pa iba? Wait lang. O, tara. Boom! Easy! Hey! Bobo. Ayan. Apa? Isa pa! Easy! Sige, tanong mo ko info. Ayan na, ayan na. Hindi niya alam. Boom! Ayan na Gold rin. team Ligo dito. Nahulog. Nahulog. Nahulog siya. Tara, ayan. Oh, bola, bola, bola. Ayan. Bato mo ko. Oh. Ay! Oh. Oh. Ano? Oh. Sige, kulog kayo. Oh. Ano? Gold team needs one more point to win the match. Oh, sige. Ano ba yan, Ken? Ayan na, ayan na. Ay! Ay! Nahulog. Nahulog ka. Blue team is catching up. Isa na lang sa laboy. Abutin Tara. tayo. Oh.
Ano nila? Info. Boom! Gold team wins. Hey, backflip.